बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई भी ये वजीफा करेगा वो चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाएगा। चलते फिरते ये 3 लफ्ज पढ़ लो, एक दिन में तमाशा देख लेना। मोहतरम नाजरीन, मैं जिसको भी ये वजीफा बताता हूँ वो चंद दिनों में अरबपति बन जाता है। चलते फिरते ये एक लफ्ज पढ़ लें, आप हैरान रह जाएंगे कि कहां कहां से दौलत आ रही है, कैसे कैसे जरिए बन रहे हैं। आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। इंशाअल्लाह आपको अपनी किस्मत पर नाज होगा कि हमारी इतनी अच्छी किस्मत के अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा है। आपने अक्सर ये लफ्ज सुने होंगे और कहे भी होंगे कि यार उनकी तो अच्छी किस्मत जाग गई है, उनके तो वारे ही न्यारे हो गए हैं, उनके तो हालात बदल गए हैं। पहले ये लोग कैसे होते थे, अब तो ये कार ले रहे हैं, अब ये जो है ना कोठी बना रहे हैं, अब उनके हालात अच्छे हो गए हैं। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे या किसी को कहते हुए सुना होगा या आपने खुद कहा होगा किसी के बारे में अपने आसपास के लोगों को। तो नाजरीन, ऐसे ही इंशाअल्लाह आपके बारे में लोग कहेंगे, आपकी भी ऐसी किस्मत चमकेगी। अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे, उनके तो हालात ही बदल गए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ये मैं आपको वजीफा बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही कीमती वजीफा है। जिसने इसको अच्छी तरह कर लिया इंशाअल्लाह वो मुराद को पहुंच गया। अल्लाह पाक उसको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे, उसके तमाम दुखड़े धुल जाएंगे, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि हज़रत साहब कोई ऐसा अमल बताइए जिससे रातों रात हमारे हाथ कोई खजाना लग जाए, रातों रात हम अमीर हो जाएं, अल्लाह पाक हमें इतना नवाज दे कि हम अपना घर भी खरीद लें, अपनी गाड़ी भी खरीद लें और बच्चों में रहें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे और इबादत भी करेंगे और हज उम्रे को भी जाएंगे। कुछ लोगों की सोचें होती हैं, आपकी भी यकीनन होगी कि अल्लाह पाक मुझे इतनी दौलत से नवाजे, मैं हज उम्रा भी करूंगी या करूंगा और जो है ना अल्लाह पाक की राह में खर्च करूंगा। अगर मुझे अल्लाह पाक इतना नवाज दे तो इंशाअल्लाह इस अमल को नीयत के साथ कर लें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको नवाजेंगे, बेपनाह दौलत से नवाजेंगे, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे, आपकी तमाम जरूरियात पूरी हो जाएगी। जो चीज आप खरीदना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो चीजें भी खरीदेंगे। अब 4-5 दिन के अंदर माह रमजान भी आ जाएगा, तो जब ये बरकतों वाले महीने आते हैं तो 5-7 दिन पहले ही अल्लाह पाक की रहमत इंसानों के ऊपर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बरकतों वाले महीने हैं। आप इस अमल को कर लें। आगे से जो रमजान आ रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की आपके ऊपर खसूसी रहमत होगी, आप भी अमीर इंसान बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको गनी करे, मेरी तो ये दुआ है। अब इस अमल का तरीका कार जान लें। आपने ये अमल कैसे करना है, कौन से काम नहीं करने हैं और कौन से काम करने हैं, इसकी क्या एहतियात है। सबसे पहले आप एहतियात जान लें। ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कीमती अमल है। इस अमल को करते वक्त आपके जहन में किसी भी किस्म का वहम और शक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एहतियात मैं आपको बता रहा हूं। जब आपने इस अमल को करना है पूरे यकीन के साथ और तवज्जो के साथ करना है। जी हाँ, पूरे यकीन के साथ लाजमी करना है कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह मुझे नवाजेंगे। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात नवाजने वाली ज़ात है। उसके बाद मर्द औरत बच्चा बूढ़ा कोई भी इस अमल को कर सकता है। औरतें इस अमल को खास अय्याम में भी कर सकती हैं। और नाजरीन, अगर आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपके जहन में किसी भी किस्म का वहम और शक नहीं होना चाहिए। एक अमल के बाद जो है ना दूसरा अमल करने से कोई नुकसान ना हो जाए, पता नहीं फायदा होगा कि नहीं। इसी तरह आपके जहन में कोई भी शक नहीं होना चाहिए। एक दिन में आप जितने भी कर लो उससे आपको फायदा ही फायदा है और कामयाबी ही कामयाबियां मिलती हैं। अब अमल का तरीका जानते हैं। सबसे पहले आपने इस अमल को एक बार बैठकर करना है और चलते फिरते आपने कैसे पढ़ना है
اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آپ نے بیٹھ کر ایک بار لازمی کرنا ہے۔ آپ ایک بار پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے 27 بار کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی منہ سے بری بات نکل جاتی ہے، آپ سے کوئی پہلے گناہ ہو گیا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی جو ہے استغفار کر کے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہونا ہے۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے، اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے 27 بار استغفار بھی پڑھنا ہے، اور اگر آپ سے کوئی گناہ بڑا ہو گیا ہے، اس گناہ پر کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو آپ نے اچھی طرح استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا شکورو یا شکورو یا شکورو۔ آپ نے تسبیح کے اوپر شمار کر لینا ہے، ہاتھ کی انگلی کے اوپر شمار کر لیں، دل میں شمار کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے 101 بار یا شکورو پڑھنا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ بے شک اللہ پاک ہی ہم کو نوازتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک ہی بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک ایک بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی کر لیں گے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے اپنے خزانوں سے دولت عطا کر، بے پناہ دولت عطا کر، نفع بخش دولت عطا کر۔ اے اللہ، مجھے اتنی دولت عطا کر کہ میں تیری راہ میں بھی خرچ کر سکوں اور اپنی مشکلات دور کر سکوں۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے، یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں گے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور